ইয়া হাবিবাল্লাহ নবীজি গো আপনি যে ঘুমান না রাতে দেখা দেন আশিকদের সাথে ডেকে নেন আপনার রওজাতে দুরূদ সালাম জানাইতে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সাল্লাল্লাহু আলাইকা इमाम मुत्तक़ा का जलवाए शाने कुदरत पे मुस्तफा जाने रहमत फैला तो सलाम शम्अ बज में हिदायत फैला को सलाम शुहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन जान देने की हालत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत फैला शम्अ बज में हिदायत फैला को सलाम आशिक़े मुस्तफा हजरत अब्दुल मन्नान उनकी शानो करामत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत फैला को सलाम हम शम्अ बज में हिदायत फैला को सलाम या पाक पंजतन लाखो 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 सलाम या हसन शाह हुसैन लाखो सलाम या हसन शाह हुसैन लाखो सलाम কারবালার কুরবানি স্মরণ করো প্রাণ ভরে সকলে নামাজ পড়ো কারবালার কুরবানি স্মরণ করো প্রাণ ভরে সকলে দরুদ পড়ো আসসালামু নূর তসমে আম্বিয়া আসসালামু শাগন শাহে औलिया सलाम नूर तस्मे अंबिया अस्सलाम बादशाह औलिया बलगनौला कशफत तुजा बिजमालिहि हसनत जमिया खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि बलगनौला हसनत जमिया खिसालिहि বাগান আমার সবাই জবান খুলে কোন কষ্ট হইতাছে আপনার আর তাহলে একটু মোহাব্বতের আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে আমার লগে জোরে ডাক দিয়া কোন আল্লাহু আকবার আওয়াজটা পছন্দ হইছে না আর একটু মোহাব্বতের আওয়াজে কোন আল্লাহু আকবার।